स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 2 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज 2025 के लिए मैदान अरफात में खुतबे को 34 ज़बानों में किया जाएगा पेश। खुतबे के तर्जुमे का प्रोजेक्ट इस्लाम के रवादारी के पैगाम को दुनिया भर तक पहुँचाने के लिए इक़दामात। मस्जिद नबवी शरीफ में जमजम की फराहमी और सफाई के खुसूसी इंतज़ामात को क़तियत। 15 दिन में तकसीम की गई जमजम की 2,15,000 से ज़ायद बोतलें। हुजाज की आमद के लिए तैयारियां तेज। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अरफात में दवाखानों का किया इफ्तिताह। हज की तैयारियों का भी लिया जायजा। आज़मीन हज को ज़रूरत पड़ने पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने का अज़्म। 500 फ़लस्तीनी आज़मीन हज का सऊदी अरब में शानदार इस्तक़बाल। शहीदों, कैदियों और ज़ख्मियों के अफराद ख़ानदान शामिल तमाम आज़मीन हज है सऊदी फरमा रवा के खुसूसी मेहमान। हज 2025 मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम्स को बनाया गया कारकट। जुमला 1,55,000 टन कूलिंग की गुंजाइश। हुजाज कराम को सहूलत। मक्का मुकरमा में बगैर परमिट हज की कोशिश। 2,70,000 अफराद को दाखिले से रोका गया। सख्त जुर्माने और कार्रवाई। 400 से ज़ायद फर्जी हज दफातर को बेनकाब। इसराइली अफवाज की गजा के इमदादी मरकज तक जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 25 अफराद शहीद। गजा हासिल करने जा रहे थे लोग। अमेरिका में इसराइली यरगमालियों की हिमायत में रैली पर फायर बम हमला। 6 अफराद ज़ख्मी। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए हमलावर ने रैली को बनाया निशाना। रूस के फ़िज़ाई ठिकानों पर यूक्रेन के कई ड्रोन हमले। 40 रूसी तैयारे मुतासिर होने का शुबा। जुमला 5 ठिकाने ज़ेरे निशाना। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हिंदुस्तान और खलीजी मुल्क ओमान के माबैन फ्री तिजारत मुआहदे जल्द पाएगा क़तियत। मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान। दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत में पेशरफ्त। कसीर अल जमाती वफ्द का मकसद भारत की आलमी हिमायत, न कि मुल्की सियासी इख्तिलाफात। कांग्रेस क़ायद सलमान खुर्शीद का बयान। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय को आलमी सतह पर उजागर करना ज़रूरी। कुर्बानी को आलूदगी से जोड़ना जुल्म। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मत तोड़ो। शरपसंदों को एसपी क़ायद डॉक्टर ST हसन ने लगाई फटकार। कहा, तफरीका अंगेजी से मुल्क का होगा नुकसान। इंतखाबी मुहिम छोड़े और मुल्क दुश्मनों पर दे तवज्जो। कांग्रेस सदर खरगे का वज़ीर आज़म को मशवरा। कहा, खुद पर फख्र करना मुनासिब नहीं। बिहार में वेंटिलेटर पर आ गई नीतीश कुमार हुकूमत पर कांग्रेस की तनकीद। इस्मत रेजी की मुतासिरा 10 साला लड़की की सरकारी दवाखाने में मौत पर पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। नफरत अंगेज तकरीर का मामला। उत्तर प्रदेश असम्बली से मरहूम क़ायद मुख्तार अंसारी के बेटे MLA अब्बास अंसारी नाअहल करार। असम्बली की रुकनियत खत्म। रियासत सिक्किम में ज़मीन खिसकने के नतीजे फौजी अहलकारों की मौत। 3 अफराद लापता। शदीद बारिश की वजह 1600 से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए। पुणे की स्टूडेंट शर्मिस्त्रा पनोली की गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस ने दी वजाहत। हिब्बुल वतनी व पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर नहीं बल्कि नफरत फैलाने पर की गई कार्रवाई। बेंगलोर में विराट कोहली के पब 18 कम्यून पर कोप्टा कानून की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज। 18 कम्यून पब में सिगरेट नोशी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी। तेलंगाना के यौम तासीस की तकारीब का बड़े पैमाने पर इनकाद। रियासत भर में जोश व खरोश। CM रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड पर लहराया कौमी परचम। परेड के लिए सलामी। अमेरिकी शहर डालस में BRS की यौम तासीस तकारीब का पुरजोश इनकाद। बड़ा इज्तिमा। KT रामाराव थे मेहमान खुसूसी। तेलुगु अवाम को दी गई मुबारकबाद। BRS का BJP या किसी भी पार्टी से नहीं होगा इत्तेहाद। साबिक वजीर हरीश राव का ऐलान। कहा, पार्टी तन्हा करेगी मुकाबला। 100 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी का दावा।
تلنگانہ میں 2025 کے ابتدائی 4 مہینوں میں سائبر جرائم میں کمی، 11% کی گراوٹ درج، عوام میں شعور بیداری کا نتیجہ، پولیس کی بروقت کارروائیاں بھی جرائم میں کمی کی وجہ۔ حیدرآباد میں جائیدادوں کے رجسٹریشن میں 12% جبکہ مالیت میں 4% کی کمی، ریئل اسٹیٹ میں مندی کا اثر، اپریل میں رجسٹریشن کی سرگرمیاں پڑ گئی سست۔ حیدرآباد پولیس کا صوتی آلودگی کے خلاف کریک ڈاؤن، 1000 سے زائد ماڈیفائڈ سائلنسرز تلف، پولیس نے 1910 کیسز کیے درج۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، قیمت میں 500 روپے کا اضافہ، 89,500 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 99,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔ میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔